og nakakita diri sanan maligya og isda toray betta fish. Mixed variety sa betta fish. Maligya ni tatay. Diri tapad sa Gaisano Grand Plaza sa Basak. Tapad pod sa GBF Enterprise diri sa Lapu-Lapu City. Ayos. Karon ni mo kol? Tanta. Kan ita pila ni kol ang kuan dua. 20 ni kuan. Iya lamang gago. Igo lang katihon ba? Gwapo ni kondisyon lego lang ani. Okay. Uy, itlog. May itlog. Anak kita na may itlog. May itlog. Balik po.